Aku biasanya sebelum ke mall tuh minum Panadol. Oh, no way? Iya, sepusing itu. Karena aku personally juga, I lost my sister. It's actually something yang aku belum pernah ngomongin di social media atau di public. Aku dulu di sekolah aku tuh dipanggilnya bule KW. Oh, iya. Karena aku bener-bener Betawi banget. kayak makan tuh pakai kaki gitu-gitu. Hi guys, it's Prince. Welcome to the first episode of my podcast. Karena ini episode yang pertama, we actually haven't came up with a name ya. Jadi kalau kalian ada saran, boleh banget taruh di comments. Untuk episode yang pertama ini, we have a very special guest. Ini guestnya menurut gue orangnya lumayan pendiam, tapi setelah kita kenalan and we became friends, I found out that she's actually very easygoing, fun to talk to. So our special guest for today is Edeleni Greta Iren. Yeah. Wow, kayaknya everybody's excited to see you deh today. Masa sih? Sering ketemu. Oke, apa kabar Greta? Long time no see. I'm good, thank You're you. And good. you, how are you? I'm good. Terakhir kali kita ketemu tuh pas acting class ya? Iya, setelah acting class ya benar-benar. Coba boleh ceritain acting kelasnya gimana? Kemarin kita sempet ngelakuin banyak hal. Kayaknya kalau orang kayak random ngeliatin kita dari luar itu we look like Crazy nggak sih? I bet. Yeah. Seru sih, kayak waktu itu kita belajar banyak banget ya. Dan lumayan intensif 2 minggu setiap hari. I learned a lot sih. Yeah, yeah. Banyak banget yang ternyata kayak, oh tidak semudah itu ternyata guys, acting tuh. Yeah. Jadi kemarin tuh kita sempet ngelakuin banyak hal guys. Kayak ada yang namanya animal movement. Yang literally the name gitu loh. Kayak kita harus bener-bener kayak crawling on the floor. Terus pergerakannya kayak disuruh imitate kayak kucing. Atau ada kayak monyet, tiger gitu kan. So it was quite an interesting process. Cuman ya itu kayak kenapa aku bilang awalnya aku kira kamu orangnya pendiam itu gara-gara pas di acting class I noticed that you were one of the people that actually is the hardest to break gitu loh. Iya. Ya kan? Kayak jadi acting coach kita tuh namanya Mas Ben guys. Jadi kita tuh ngelewatin banyak proses. Salah satunya tuh inner child. Iya. Dan ada yang namanya freestyle juga. Nah pas freestyle itu aku notice. Jadi sebenarnya aku agak cheating sedikit nih. Pas freestyle kan seharusnya kita tuh semua tutup mata. Cuman ada satu kayak momen di mana aku kira ini udah selesai nih freestyle-nya. Freestyle tuh basically kita gerakin badan kita, terus kita tutup matanya dan ikutin musik kan. Jadi aku kayak, oke, aku kira udah selesai, aku buka mataku. Terus aku lihat Greta kayak cuman diam doang kan. And then I kept on hearing our acting coach Mas Ben, dia bilang kayak, oh ya Greta harus bisa lebih berekspresi, lebih keluar lagi. Yeah. So why do you think that is? Like why do you think that it's really hard for you to express yourself in that way? Kenapa ya? Jujur aku juga gak tahu lagi. Tapi kayak I keep hearing in my ear kayak Mas Ben selalu kayak, Greta nih kayak PNS. Aku banget sih. Setiap hari selama at least the first week ya. Yeah. Kayak ini susah banget. Yeah. Karena I don't know, kayaknya susah untuk aku kayak benar-benar ngelepasin semuanya. Karena nggak tahu deh, kayaknya first child syndrome always need to be in control of everything. Jadi kayak disuruh free itu kayak susah banget rasanya. Terus untuk bisa benar-benar lepas kayak gitu kayak aneh. Yeah. Benar-benar not my character at all. Iya. Dan I grew up in a very strict terus kayak benar-benar kayak orang tua aku tuh dulu strict banget. Teratur ya? Iya, terus kayak dulu kan aku di asrama tuh. Di asrama tuh kayak yang benar-benar kita semuanya tuh harus on schedule. Kayak ya udah ikutin apa yang di jadwalnya gitu. Jadi pas disuruh kayak udah pokoknya bebasin aja pikiran dah. Jadi malah makin banyak pikiran gitu kan. Jadi itu susah banget. Itu one of the hardest thing I have to do actually. Yeah. Mungkin karena it was also your first time experiencing something like that juga kali. Iya. It's out of my comfort zone sih. So I think karena Greta ini kelahirannya tahun 99 ya. Aku kan kelahirannya tahun 2004. So emang ada ya yang lahir setelah tahun 2000? Adik aku aja lahirnya tahun 2017. Gila nggak? Adik aku juga, cuman karena mereka adik aku jadi kayak aku nggak nganggep gitu. Tapi orang lain kayak di atas 2000. Yeah, it's crazy. Cuman ya bisa dibilang kita berdua Gen Z, ya kan ya. So
with Gen Z, I feel like the mental health topic is very strong. Kayak sekarang tuh kalau lihat di TikTok sama di Instagram, banyak banget yang mentingin mental health. Dan mungkin di generasi yang lebih tua kayak millennial misalnya, hal-hal yang kayak soal mental health tuh nggak terlalu di-expose like our generation now. So, I want to ask you, what do you think is your moment di mana kamu ngerasa kayak, okay, I think sekarang aku harus lebih prioritize my mental health gitu. Like where were you? What was happening in your life that made you realize kayak, you know what? I think I should put myself first. I think kayak aku harus fokus on my mental health first gitu. Kayaknya baru-baru ini sih aku. Baru-baru ini? Iya. Okay. Kayak baru-baru ini aku baru berpikir seperti itu. At least last year kayaknya. Last year. Yang aku baru benar-benar okay, I think I have to take care of myself. Gitu. Right. Karena I can slowly feel like I'm slipping away. Gitu loh. Makanya aku kayak sekarang lagi explore banget. Okay. Semuanya aku explore, kayak semuanya aku cobain. Yeah. Jadi supaya aku bisa tahu benar-benar yang aku suka dan gak suka, apa yang sebenarnya tuh ngedraining aku. Yeah. Jadi kayak di situnya sih. Yeah. Tapi kayak aku juga nyoba untuk cari cara untuk cope with each of the mental health issues. Right. Itu yang lebih penting menurut aku ya. Kayak Yeah. I think people are gonna have mental health anyway gitu. Jadi kayak yang terbaik sebenarnya bukan untuk bukan cuma mempelajari tentang mental health-nya, tapi coping mechanism-nya itu loh yang harus dilatih. Okay. Berkali-kali. Yeah. So, do you think you're more of an introvert atau extrovert? Introvert. For sure. Iya. Jadi kalau misalnya ketemu sama banyak orang, gampang ngedrain nggak? Gampang banget. Kayak kalau abis acara, jangankan acara deh. Kayak aku tuh jarang ke mall. Oh ya? Kayak aku tuh kalau ke mall masuk ngeliat orang sebanyak itu aku pusing. Aku biasanya sebelum ke mall tuh minum Panadol. Oh no way? Iya, sepusing itu sampai segitunya. Jadi kayak aku benar-benar yang bisa pusing, mual, capek gitu. Karena aku ngerasa energi aku benar-benar yang abis gitu. Jadi for sure aku tuh introvert banget sih. Iya. Tapi kayaknya pasti ada banyak orang yang mikir kayak hampir kayak semua yang ada di dunia entertainment ya kita terpaksa untuk jadi seorang yang extrovert kan. Benar. Kayak terutama aku, for me personally, I feel like aku juga orangnya lumayan introvert. Really? I can adjust to certain situation gitu loh kayak. Mungkin lebih ke, have you heard of the term ambivert? Ambivert, ya. Jadi kayak kalau misalnya aku ketemu orang dan kita ngobrol dan ternyata masuk obrolannya and we get along well, aku bisa tetap lanjut conversation-nya. Tapi kalau enggak dan aku harus selalu cari topik, aku bisa langsung cepet join. And one of the ways that I choose to cope with it, ya aku butuh kayak waktu at least sehari atau 2 hari kayak bener-bener di kamar doang, just be by myself untuk recharge gitu. Iya. But for me, I feel like people always have a certain idea on how kayak people in the industry are supposed to act karena mereka kira kayak pasti karena mereka udah terbiasa on cam dan terbiasa ketemu sama banyak orang setiap hari, they're extroverted gitu loh. Tapi ternyata that's not actually the case kan. Kayaknya banyak juga deh yang sebenarnya introvert tapi works in the entertainment industry. Right. It's just about how you cope with it kan. Iya, benar-benar. Kayak menurutku ya itu salah satu konsekuensinya lah. Kayak untuk bisa kerja di entertainment. Karena kan banyak banget tuh acara-acara ini itu bla bla, and there's so many people we have to remember. Iya. Jadi kadang tuh kayak gitu tuh itu salah satu skill sih buat aku. Itu kayak aku melatih skill communication aku gitu. Jadi itu benar-benar, dan itu never ending, learningnya tuh never ending karena ternyata ada aja nanti bisa kayak gini, bisa kayak gini. Jadi itu how we deal with people itu it's also a skill. Yeah, I think you learn mostly by doing tapi. Yeah. Tapi jujur it's actually kinda shocking for me. Ini baru pertama kali aku dengar orang harus minum Panadol dulu sebelum ke mall sih. Kalau lagi rame aja sebenarnya. Oke. Makanya aku tuh kalau ke mall pasti weekdays. Kalau lagi ada sempit-sempit gitu kayak aku weekdays. Tapi kayak kalau shopping aku pasti online soalnya. Kayak I love online shopping. Oke. Jadi kayak lebih gampang gitu. Iya. Okay, so my next question for you, ini agak udah lebih masuk ke deep question ya. Okay. So of course, we've all heard about your loss, your tragic loss, and there's even a movie that came out about your sister and everything.
So I just want to know, how does your family deal with grief? Karena aku personally juga, I lost my sister. It's actually something yang aku belum pernah ngomongin di social media atau di public. But yeah, the way my family deal with it itu kayak, I think they kind of shut me out a bit karena aku juga waktu itu pada saat itu umurnya juga masih lumayan muda. Jadi I was 9 years old. Oh ya, muda banget sih. They didn't really tell me much about it. Aku juga aku ngerasa kayak it just affected me when I hit puberty. Jadi aku baru nyadar tuh kayak, oh actually ya, kayak my sister's not here anymore ya. Karena pas itu terjadi, aku masih belum bisa grasp the entire situation. Aku belum terlalu ngerti apa yang lagi terjadi sekarang gitu. So I didn't really know how to feel about the situation. Dan my family always tried to cover it up for me. That's what I felt gitu. So how does your family deal with your grief? Kayaknya untuk kita semua, everybody still learning juga sih. Jadi buat aku, kalau keluarga aku tuh kayak ya udah we talked about it, tapi not in a deep way gitu juga. Okay. And I think most of us itu we keep it to ourselves juga sebenarnya. Karena ya banyak yang gengsi juga kan, kayak di keluarga Asia tuh banyak yang gengsi. Tapi I tried my best juga sih kayak belajar tentang grief itu kayak tadinya tuh aku pikir kayak we grieve terus sudah selesai. Tapi ternyata enggak. Ternyata kayak grief will always be there gitu loh. Always be there. Ya, dan aku lebih fokus ke cara kita untuk merayakan griefnya daripada sedihnya gitu loh. Jadi kayak misalkan, I don't know, if I'm feeling low or feeling sad, terus kayak misalkan aku lagi kangen, I would just buy like kayak makanan yang dulu kita sering makan sama Laura. Jadi kayak, I think it's a way to face it. Right. Jadi kayak I think I spent the whole year, like the first year of me grieving itu kayak aku lari dari griefnya gitu. Aku timbun gitu loh kayak enggak kok nggak apa-apa. Bahkan aku sampai kayak yang beberapa momen tuh aku lupa. Kayak aku nggak inget, oh ini pernah terjadi ya. Jadi kayak aku sampai saking nimbun semua perasaan aku kayak aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata udah terjadi gitu. Terus kayak nowadays kayak sekarang kan udah lebih, aku ngerasa lebih baik, lebih enak, hari per harinya juga dijalaninya tuh nggak seberat dulu gitu. Sekarang tuh kayak, oh aku lagi sedih ya udah, so I will take time for myself. Okay. One thing yang I learned tuh kayak grief can take you to places that you don't wanna. Kayak pikiran kita tuh jadi dark banget menurutku ya. Jadi kayak aku selalu kasih limitation kalau misalkan grief aku hari ini tuh lagi kayak gimana moodnya. Jadi kayak kalau misalkan hari itu lagi sedih banget, I will take some time to take care of myself juga gitu loh. So either aku ya itu beli makanan yang aku suka, jadi penghiburan aja sih. Hari berhari tuh kayak cari penghiburan. Dan untuk keluarganya itu baiknya gimana. Iya. Tapi I definitely agree with you 100% pas kamu bilang grief will never go away. Karena it's true. I mean, like my sister, she passed away 2012, which is udah berapa tahun yang lalu itu? 13 tahun yang lalu, ya kan? And sampai sekarang juga I still feel it. And it's not like, ya pas kejadian juga aku umurnya masih 9 tahun, ya kan? Aku bahkan gak ngerti apa-apa pada saat itu. Yang aku tahu cuman, aku kan punya 3 kakak. Yang aku paling deket itu emang sama si Olivia yang meninggal. She died in a car crash as well. So then like, karena everything was happening so fast dan gak ada yang ngasih tahu aku apa yang beneran terjadi pada saat itu. Karena mungkin keluarga aku juga mikir kayak, aku masih muda dan aku gak bakal ngerti. Kayak, like I said before, it only affected me pas aku, when I hit puberty, terus aku baru nyadar kayak, oh I actually lost my sister. Terus kayak, I was looking at old photos and everything and it affected me a lot juga. I actually have a very like photographic memory of what happened that day. Jadi kayak, I remember that she picked me up from my piano lessons, habis itu kita kayak spend time together, and then the last words juga aku ingat, cuman setelah itu kayak ya udah gitu loh, kayak I don't really remember anything. But I agree with you when you say kayak grief will never go away, it's always gonna be there, but it's up to you on how you choose to handle your grief gitu kan. I'm so sorry for your loss. Oh yeah, you too. It's all good. Yeah, I mean, now that if my friends ask me kayak, how do you feel about it? Atau I'm sorry for your loss, kayak jujur aku agak bingung kayak jawabnya gimana. Bener nggak sih? Kayak I'm like,
Cuman I mean, it's okay. I mean, like, ya kayak gimana ya? padahal nggak oke. Iya, Cuman it's kayak okay, it's okay. Iya, kayak, Cuman ya karena kayaknya semua orang bingung deh iya kan? kalau lagi ngomongin hal-hal kayak gitu. Iya. Kayak dulu tuh pas awal-awal tahun-tahun pertama tuh strangers would come up to me terus kayak yang mereka bisa nangis di aku. Ngerti gak? Kayak ini aku nggak tahu, ini mungkin traumatis buat aku kali ya. Bener-bener stranger, aku nggak tahu itu siapa, dia bakal datang ke aku, dia bakal meluk aku sambil nangis, kayak aku sedih banget Laura. Terus kayak in that moment kayak aku gimana ya? Iya. Karena kayak apa gue lanjut kita nangis berdua di mall kan kocak banget. Jadi dia datengin kamu terus bener-bener kayak langsung Iya. terus nangis gitu. Iya, dia bener-bener nangis. Nangisnya yang sampai yang nggak cuma setetes dua tetes ya. Ini nangisnya kayak sampai kayak gitu tuh kayak it's okay, ngerti gak sih? Jadi kayak kadang tuh I don't know, it's hard sih. Iya. It's a tough topic. Iya. Hard feelings. Jadi kayak ya, ada beberapa orang yang mungkin they don't feel it that much. Iya. Tapi ada beberapa orang tuh yang kayak masih kepikiran. Jadi memang susah sih untuk ngomongin topik grief tuh berat banget menurutku. But I think the main lesson yang kita bisa dapetin dari ini tuh kayak, everybody I feel like has their own things that they're going through, maupun itu grief atau enggak. It's just yang paling penting kita tahu gimana cara handle ourselves, cope with it, and move forward gitu, ya kan? Okay, let's move on to a topic yang lebih light. Okay. So now we have quick questions. Ini harus jawab cepet ya. So, first question, are you a morning person or a night owl? Morning person. Oke, kenapa? Lebih suka aja. Karena harinya jadi lebih panjang. Oke. Things to do. Oke. Mie goreng atau mie rebus? 3, 2, oke. Oh my god, I thought I was gonna say mie rebus. Oke, baca buku atau nonton? Baca buku. Oke. Gunung atau laut? Laut. Diam di rumah atau nongkrong? Diam di rumah. We all know that. Okay. Alright, this is actually an interesting question. Okay, what are your thoughts on orang yang ke psikolog itu cuman orang yang males ibadah atau nggak deket sama Tuhan? Ini juga something that I've been wondering myself sih. Really? Makanya aku pengen dapat pendapat dari kamu juga. Oke. Ya. Enggak sih menurutku. I don't think asking for help is a sign of weakness. Jadi kayak untuk orang-orang yang ke psikolog dibilang karena nggak kurang ibadah itu kayak nggak make sense menurutku ya. Karena aku mikirnya gini, psikolog itu ada karena itu salah satu cara Tuhan untuk ngebantu manusia satu sama lain. Iya. Jadi nggak mungkin karena kurang ibadah. Iya. Kalau menurut aku ya. Iya. Jadi nggak make sense sih kalau dibilangnya kayak gitu. I also think that if you're dealing with a lot of things, daripada kamu simpen semuanya sendiri, Benar. it's better to talk to someone about it. Iya. Kayak you don't even need to go to a psikolog sebenarnya. Kayak bisa aja ngobrol ke teman, atau kayak ngobrol ke keluarga dekat, ya kan? Yang penting you just let it out of your system. Iya. Yeah. Dan kayak mungkin enaknya tuh kalau ke psikolog, bahkan psikolog tuh bisa ngasih solusi. That's true. Teman-teman tuh nggak bisa bantu kadang. Karena kadang kayak misalkan kayak grief is a hard topic kan. Yeah. Kayak menurutku psikolog akan lebih terlatih untuk ngebantuin kita daripada teman-teman kita yang mungkin dia juga nggak ngerti posisi kita tuh kayak gimana. Iya. Jadi kayak I don't think it's a sign of weakness atau karena kita kurang ibadah atau apa. Kayak it doesn't make sense sih. Yeah. But I think like for men specifically mungkin ya kayak kalau misalnya mereka cause for me like I grew up with such a strong figure kayak maksudnya my dad, although my parents are divorced ya sekarang. My dad tuh yang super kayak maskulin dan kayak super alpha male gitu loh. Jadi dia selalu bikin aku ngerasa kayak kalau misalnya aku butuh bantuan atau aku butuh kayak a moment where I just need advice or just like someone to care for me, itu a sign of weakness. Jadi kayak it took me a while to get to this point. Ya balik lagi dengan coping mechanism. Karena aku akhirnya at the end of the day I prioritize myself and I understood bahwa kayak you know what, needing help atau needing somebody to talk to doesn't make me less masculine and doesn't make me less of a man gitu loh. Of course. Ya kan, so. Nggak, I think it makes you even more. Yeah. Karena kayak when you admit what you need, itu lebih baik daripada cuman nimbun-nimbun gak jelas. Iya. And going back to the whole mental health aspect, I feel like Gen Z, ini personal opinion aku ya, we're so
we're so easy to like offend gitu sekarang. Kayak hal-hal yang sepele, hal-hal kecil tuh bisa bikin kita langsung ngerasa kayak, oh you shouldn't be saying that. Kayak lebih sensitif aja gitu. Do you feel that way? Kayak sekarang tuh ada banyak banget, misalnya kayak ada orang yang nge-post TikTok. Terus mereka, let's say they're talking about a small problem, terus dijadiin masalah gede karena katanya kayak you're not supposed to be affecting people like that because nanti you don't know what they're going through. Mungkin mereka bisa jadi kayak ada background story, apa kayak macam-macam gitu. So I feel like that's why people are calling Gen Z kayak generasi strawberry, kayak generasi yang kreatif tapi mudah lembek gitu. Do you agree with that statement atau enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak sih. Kayak karena different generation they are built differently juga gitu loh. That's true. Dan kayak menurutku Gen Z tuh justru tahan banting menurutku. Oh, okay, interesting. Karena kayak kita nggak bisa menormalisasikan semua Gen Z kayak gitu. Iya. Tapi kayak dari Gen Z dan teman-teman aku yang Gen Z ini kayak I know a lot of my friends they are really hardworking gitu loh. Kayak ada yang dia ngebiayain keluarganya, ada yang dia tuh kuliah juga tapi kerjanya tuh juga bisa ada 2-3 kerjaan di luar. Jadi kayak buat aku enggak sih. Dan I know menurutku ya, I notice kayak life is getting harder. Kayak gak tahu kenapa, kayak sekarang mahal banget. Kayak hidup tuh sekarang makin mahal. Jadi kayak I think people works more because of it gitu loh. Cuman dilihatnya mungkin karena different generation, jadi dilihatnya kayak lembek padahal karena we are dealing with different situation gitu. I actually really agree with that actually. Yeah. Kayak situasi yang ada di zaman dulu di zaman sekarang tuh berbeda. Iya, benar. Mungkin zaman dulu kelihatannya lebih keras. Betul sekali. It's the same, I think, just different problems, so different way to. Yeah, different way to handle it. Yeah. Okay, I understand. It's not fair untuk dibilang kayak lemah atau lembek gitu loh. Nanti ada yang komen kayak ya ini maksudnya generasi strawberry kayak gini nih. No, but I also think selain yang generasi strawberry itu, I feel like kalau kita dikasih informatif konten, nih misalnya kan, kayak misalnya kita lagi scrolling di TikTok atau Reels misalnya, terus ada kayak konten yang informatif, kayak it can be about anything, tapi the video is just a bit long, terus kayak lebih ke banyak ngomong terus banyak teksnya. I feel like with Gen Z kita tuh kayak males nonton yang kayak something that's so complicated gitu. Iya. Do you agree on that? I actually agree. Yeah. Kayak aku semua nonton video tuh pasti kecepetin ngomongnya. Yeah, kan? And it's just like, okay, we see something on our phone, like Reels atau TikTok, terus habis itu kayak if the person is talking too long, either kita langsung skip atau kayak kita, tahu gak sih di fitur yang di TikTok yang bisa kayak dibikin cepetin ya. 2x lebih cepat. Ya gitu. Even YouTube aku nontonnya juga kayak gitu. Oh iya? Oh my God. Karena, I don't know why. Tapi kayak lebih enak aja kalau nonton itu lebih cepat. Aku tuh mungkin karena I don't trust my source. Jadi kayak aku nggak mungkin nyari info di TikTok gitu loh. Kayak jadi kalau dia ngomong ya udah aku cepetin. That's her opinion. Oke, gitu. Jadi nggak aku masukin ke otak karena kayaknya I don't think kayak semuanya bakalan percaya. Cuman ya itu we have to be very careful karena sekarang tuh orang-orang tuh they have opinion on everything. Every single thing kayak ya gitu deh. Jadi kayak menurutku kayak not everything needs to be consumed. Not everything needs to be trust gitu loh. Jadi kayak kalau kayak gitu-gitu tuh kadang aku kayak benar-benar nge-scroll meskipun informatif, aku tetap just for entertainment. Gak mungkin aku percayai infonya dia kecuali mungkin ada di berita atau apa gitu. Jadi kayak semua tuh bisa dikomentarin sekarang. And I feel like apa ya? Kalau Gen Z itu kalau nonton konten yang terlalu informatif ya mereka malas nontonnya. Justru kayak they like it more if it's like lebih ke arah bercanda gitu nggak sih? Iya, dan kayak aku ngerasa Gen Z tuh so easily led gitu loh. Kayak orang satu opini kayak gini, oh iya ini bener nih, terus langsung ngikutin. Kayak misalkan satu orang dihujat, itu nanti semuanya langsung hujat dia. Padahal maybe we don't know the backstory gitu loh. Jadi kadang kita harus be really careful with the content that we watch gitu. It's easy to just be influenced kalau kita terlalu banyak kayak focus on what's not important gitu kan. And everybody makes a joke out of everything. Like
Aku kemarin sempat lihat TikTok, terus kayak ada this influencer yang posting video, dia abis kayak apa ya, kayaknya abis kecelakaan atau apa gitu. Abis kecelakaan, terus abis itu kayak di videonya eyeliner dia masih bagus kan ceritanya. Terus dia baru bangun dari operasi, terus dia langsung selfie, captionnya, "Guys, just got in an accident, but my eyeliner is still on point." So it's like everybody is saying so that. unserious. Yeah, Gen Z is so unserious. I mean, it's like it's true, but at the end of the day, kayak I don't think we can necessarily say that semua Gen Z kayak gitu. Ya nggak Tapi sih? itu kayaknya one of coping mechanism juga gak sih? Iya, maybe ya. Aku tahu kayak Laura dulu dengan musibahnya dia dan lain-lain tuh, she always makes jokes sebenarnya. Jadi kayak it's her way of coping, Of ya kan? Jadi kayaknya ya udahlah, I think it's fine. Karena menurutku kalau dia bisanya kayak gitu ya udah, kayak I'm not gonna judge or anything gitu. Yeah, like that's their way of coping. Iya, with kecuali mungkin life. kayak udah mulai melewati batasan yang tidak sopan dan gitu, itu kayaknya aduh gimana ya. Iya. Tapi ya not everyone will understand how they feel juga kan. Jadi kayak ya sudahlah. I let people be people gitu. Yeah. So I think a good title for this podcast could be coping mechanism. So ya. Okay, what's your next plan? Plan terdekat ini. What do you want to explore? Karena tadi kamu sempat bilang juga you want to focus more on the entertainment industry. So what's coming for you? What are you excited about? Apa Kak? Langsung lihat ke sana. Honestly, I will try everything sih. Kayak movies, Yeah. creating more content with school and work. Everything. Do you enjoy making content? Actually, yes. Yeah. I do enjoy making content, but like for me, it can be difficult to Be consistent? ya Hmm. kayak konsistennya tuh susah untuk cari konten fresh yang orang-orang tuh belum bikin. In a way, it's also good karena we can see people's opinion juga gitu kan sebenarnya. Cuman ya itu buat aku kayak kadang aku capek karena we see a lot of content Yeah. every day gitu. That's true, but I feel like at the end of the day kalau misalnya kamu emang bikin konten yang you genuinely feel passionate about and you like it, I don't think it's a problem sih. Karena ya bener juga kayak at the end of the day new people are always gonna be coming. Yeah. Kayak pasti setiap hari juga ada new face kan. Iya benar. So I think all of that kayak we just put it as background noise terus kayak just focus on content. Aku ngomongnya kayak aku bikin konten konsisten banget nih. Tapi kayak it's nice. Kayak it's nice karena I think I feel insecure on that part. Yeah. To put myself out there is not my thing gitu. Okay. Karena aku tuh selalu kayak adik aku Laura ini, she's the one who's like always Putting on herself, putting herself on the spotlight, blah blah blah. And like for me, I mean, I'll be back here, like I'll support you. Yeah. Dari backstage aja gitu. Yeah. Dan sekarang kayak kecemplung. And actually I kind of enjoyed it a little. Jadi kayak I think I still have to explore a lot. I need to learn a lot juga sih sebenarnya dengan dunia ini. I need to learn from you. Okay? From me? Waduh. Wah, that's an honor loh, it's a compliment. But I feel like at the end of the day I'm also still learning. Kayak sekarang ini aja kayak I feel like am I saying the right thing? Kayak ini podcastnya seru nggak Podcast sih? pertama guys. Kamu dijudge di komen. Boleh kalian kasih saran kayak ini Prince kurang nih kayak kok interview kayak gitu sih jelek banget. But I feel like at the end of the day I'm still learning a lot too. Yeah. Kayak I was also like you actually kayak maksudnya aku nggak pernah expect aku bakal yang di depan kamera. Justru aku pengennya yang di belakang kamera gitu. I wanna work behind the scenes. I was always interested in the entertainment industry karena dulu mama kan juga sempet main film kan. Kayak aku udah kenal sama dunia entertainment dari lama. Cuman kayak nggak pernah expect I'm gonna be the one in the spotlight. Because I was so introverted. Kayak bener-bener introverted parah. I wouldn't expect that from you. Why? Karena kamu tuh extrovert banget dari kelas, dari awal kelas. Kayak kamu tuh berani pas kelas acting nih ya, dia tuh baik banget, dia langsung kayak Greta how are you, padahal kita belum pernah ketemu. Dan itu I'm so grateful karena kayak I don't know how to say hi gitu loh, karena menurutku I'm such an awkward person. Jadi kayak kalau aku harus maju duluan tuh kayak malu banget. Jadi kayak untungnya kamu tuh kayak yang
I like how you're so confident when you're talking to new people gitu. Really? Iya, menurutku oke kok. I didn't know that I was confident gitu. I feel like I think I'm you just trying. I'm just really trying. Pernah dengar term fake it till you make it? Yeah. That's what I'm doing. That's I feel what my like sister always say. Yeah, jujur ya guys, kayak everything that I'm doing right now, kayak okay, kalau on social media, it's a part of me, of course. Me on social media, and what I post, all my stories, terus kayak everything, it's a part of me. But it's only one part of me. Ngerti nggak sih? Kayak it's the part of me that I want to show to you guys. Yeah. But there's also a part of me with my family, how I act towards my family, how I act towards my close friends, Yeah. how I act towards new people tuh pasti kan beda-beda ya. Hey, we actually learn this gitu loh. Kayak maksudnya aku belajar kayak gini. Yeah. Kayak aku kan belajar communication tuh. Iya. Ada teori kayak we put different act to different people gitu. Iya, dan itu bukan berarti kita fake ya. Iya, benar. It's just like, It's not fake, it's just how we communicate. yeah, true. Exactly, kayak gak mungkin kita samain cara kita komunikasi sama orang yang lebih tua. Bener. Kayak itu pasti kalau di situ dibilangnya kayak kita berbeda kan ya pasti beda, nggak mungkin sama. Iya. Kayak not a lot of people will communicate the exact same way gitu loh. Iya. Dan I think it would be hard to communicate. Kayak bayangin ngomong kita ketemu presiden atau orang penting kayak apa kabar? Kan nggak mungkin kan. True. Pasti kita kayak mas kayak gitu and I don't think that means that we're fake gitu. Kayak it's just Adjusting aja kan? Yeah, Adjusting exactly. aja. You just need to adjust with people. Yeah, so I feel like, Nice. yeah, it's quite interesting because like it really opens my perspective gitu loh. For me, kayak me in front of camera and me behind the camera it would be so different. Bahkan dari cara aku ngomong, aku kalau ngomong pakai bahasa Inggris tuh baik dan benar, kayak benar-benar kayak kelihatannya sopan banget gitu. Padahal kayak deep down kayak kalau orang udah kenal aku tuh pasti kayak orang bakal mikir aku tuh bule KW. Aku dulu di sekolah aku tuh dipanggilnya bule KW. Oh iya. Karena aku bener-bener Betawi banget. Kayak yang kayak makan tuh pakai kaki gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener banget. Makan pakai kaki tuh. My What? Makan pakai kaki itu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau orang ngelihat aku tuh kayak kesana tuh sopan santun banget. Aku di rumah tuh yang kayak jailnya juga ada. Kayak orang tuh pada mikir aku dewasa banget. Yeah. Tapi kayak I don't think that's the case. Cuman mungkin karena orang-orang ngelihatnya aku di kamera tuh ngomongnya kayak gitu sikap banget. Jadi kayak ini banget kayak aku kalau sama kamu kayak kita kalau ngobrol kayak chill banget kan. Very chill. Kayak ya udah kayak ini banget. Yeah. Cuman ya beberapa orang tuh mikirnya aku kayak yang so straight gitu. Yeah. Padahal enggak, kalau aku bener-bener Betawi guys. Yeah. Actually fun fact dulu kayak bahasa Indonesia aku tuh medok banget. Oh iya. Karena, itu mendong. My mom, kan dia dari Surabaya kan. Aku juga lahir di Surabaya. Jadi dulu tuh bahasa Indonesia aku nggak lancar, tapi every single time I speak, itu pasti keluarnya selalu medok. Karena di rumah tuh mama selalu ngomong bahasa Jawa. Like until now. But then because I've been a part of the industry for a while, terus aku ketemu kayak sama banyak orang, main film juga bantu sih kayak I started to get rid of that accent. Tapi justru I feel like it's something that I should be proud of. Kayak dulu waktu aku malu. Karena kayak pas aku masuk ke sekolah, kan sekolah internasional juga kan. Bahasa Indonesia, I was in like the lowest level of bahasa Indonesia. Cuman when I spoke it, the teacher was like, ini kamu bahasa Indonesia jelek banget, tapi kenapa mendok banget ya? So I was just like, oh iya bu, nggak tahu juga ya bu. Ada tapi grammarnya nggak ada ya. Yeah, makanya, so I feel like it's quite interesting, but yeah, I think actually I was gonna see if we have any more questions, but it looks like that's it. That's it. Yeah, that's it. Closing deh. Closing ya. That was fun. Closingnya gimana? Closingnya gimana nih guys? Udah gitu aja. Belum disiapin. Well, Greta, thank you so much for being my first guest. Thank you for inviting me. It was really fun. Hopefully, I didn't say anything wrong, and hopefully You did a great job. Well, thank you Yay! so much. Yeah. Congrats on the first podcast. Thank you. Everybody, please wish Greta the best of luck for her future projects juga. I'm rooting the best for you. And thank you semuanya for watching. Leave in the comments below what you guys think my podcast should be called. Because you can follow Greta's socials juga. Nanti aku bakal taruh di description. Thank you guys. Bye. Dadah.